हार्ड रुटी गुड़ाक चुबई चुबई मो दांतर रेढ़ा गुड़ाक सब हार्ड हो गला कि मशारे बाबा हेलिकॉप्टर भाया तो आसिक ऊपर कचाड़ी पड़ुं या भितर चोर गुड़ाक रोच केमी के जानी सार सार टोपे उषुम पानी दिंतु सार शोषरे मो तंटीटा पूरा हार्ड हो गला सार सार अबे किए बिचारी पार्टी करछि सार मु 19 नंबर दागी धड़िया कंट्रोल सार बो खाइल तो सोइबु जाउनो पुणी उठिले खाइबु सार एटी बा खाइबा पीबा सुविधा होनी मते घर को छाड़ी दियंतु सार मते छाड़ी दियंतु सार तोर जदि घरे एते सुविधा अछि ताले असुविधा जागा को आसुतलु काई की से बहुत गहन पाठ आज्ञा बहुत हार्ड विषय कोन एते हार्ड ताले टे पानी मिसई कहनु ताले सुनंतु सार छाती को हार्ड करी सुनंतु से दिन थिला 2022 मसिया जनवरी 22 तारीख 22 मिनिट 22 सेकेंड रो घटना मौसा माल सब कोठी ढालिबी मो मुंडो ऊपर ढालुनु बे तोते कोन देखा जाउनी कि एते ओसारिया पिचु रास्ताटा आ पछुका आउडिया हां 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 आउटिके 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 ए हां सही हां सही डोला खोल सही ढाल अरे ये धूली बाली रे लुगा पटा सब असना करि देला रे अरे खाइबे बेपारी धड़िया कंड्रू ये जाउनु तो घर आगे बेपार करिबु ये जीवासिया रास्ताटा को कहीं बेपार लगे देलु बे मनीष टिके जीवासिया पई बात पाउनी हो विकल ना भारी तो हाड़ कथबार्ता करछो नहीं भारी तो हाड़ कथबार्ता करछो जणे मनुष्य जीवा को केते रास्ता दरकार पड़ुची की हाइबे बैरी को ये सरकार कोन रास्ता तैयारी करछि जणे मनुष्य जीवा पई रह आज जाई वार्ड मेंबर सरपंच पाखरे कहूती तू केमिति ये सरकार रास्ता तो बेपार लगे देचू कि हाड़ कथा शुणेलु रो नना गोसाई कोन कइलु वार्ड मेंबर सरपंच कहबू जाउनु जा केते ऊपर को जीवु ता ऊपर को जीवु आउरी ऊपर को जीवु केते ऊपर को जाउचु जा ए सब ऊपर वाला बा मोर समस्त को टंका गणी गणी मो टिप हार्ड हे गलाने अरे मते वार्ड मेंबर देखो छु वार्ड मेंबर जाउनु जा कहबू जा किछे हला मौसा कार ऊपर एमती गरगरे होछ एई विकल नना को देखुनु किमिति के हाड़ कथबार्ता करछि मु कोडे सरकार रास्ता रे बाली गेटी कुडे की व्यापार करछि अरे रास्ता रे कुडे बिनी कोन ए नाळ रे कुडेबी एबे जो बाली जेसमेंट नष्ट हबो ए नना कोन ताको दबो ये हाल मौसा ये सरकार रास्ता ऊपर व्यापार कले 12 लोक कतरु 12 कथा सुनिबा को पड़िबो ये पानी रे घर करी कोन कुंभरे को डरिले हबो तू व्यापार करते खाजिबो किछ हबो जाऊ बा जा पाको को जीवो जाऊ तार करामती कोन मु जानि नै आ सुकुराम आ कुआडे केमिति आसिलु ये कथा कोन के मौसा ये मो नार गोटे बिजू पका घर आछिछि एबे तो मो पाखरे टंका पैसा पतर किछि नाही तू हेन किछि रड बाली सीमेंट देले मो घरटा बनांती आ मोर बिल पास हेले मु तते टंकाटा देई दियंती ना किछ कहूछ ओ यही कथा पई तू एते हाड़ जाउचु काई की अरे तुमरी भलिया गराक मानक पई तो मु एटी माडा गाली खाई व्यापार करूची आ बस बस कोथुर केते कोन नबु चिठा कर देलु अरे रे टिके धीरे साइकिल चलाओ मोर मुंड बुलाउची देह हाथ थरुची बांती भी देखौची तमे साइकिल टिके धीरे चलेलो एते रोग को धरी ए जाय बसितलो केमिति टिके धैर्य धर मु एई संगे संगे डाक्टरखाना रे पहुंची दउची ना 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 मु से डाक्टर फाक्टर पाखु जीबी नाही से डाक्टर डांफुणिया छुंची रे मते फोड़ी दबो मते काटिबो हेटी सुनुच ना मु ना गुपचुप खाइले मो देह पूरा भल हो जीवो अरे सुमी टिके हलचल हुआ नहीं अरे रे पड़िगली मोरी गली लो माँ हेटी टिके देखी के साइकिल टा चलेलनी कुआडे आउ देखिबी एपटे तो बाली कांदी
ସେପଟେ ତ ଗେଟି କାଣ୍ଡି ଆଗରୁ ତ ଗାଡ଼ିଟା ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଆଉ ରାସ୍ତା ଥିଲେ ସିନା ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ମୋ ଅଣ୍ଟା ମୋ ପିଠି ମରିଗଲି ଲୋ ମା। କିଏ ବେ ସେ ଧରମ ଛଡ଼ା ଯିବା ଆସିବା ସଡ଼କରେ ବାଲି କାଟି କୁଢ଼େଇଛି। ଆରେ ରେ 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 କଣ ହେଲା ବି ବେଟା? ତୁ ବାଟରେ ଯାଉନୁ, ଅବାଟରେ କାହିଁକି ପଶିଗଲୁ? ତୁ ଆଉ ବାଟ ରଖିଛୁ ନା ଲୋ ମଉସା? ବାଟ ଅବାଟର ସବୁଠି ତୋରି ବେପାର। ମଣିଷକୁ ମାରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଏ ଧନ୍ଦା କରୁଛୁ? କଣ ହେଲା? ମୁଁ ମଣିଷ ମରା ଧନ୍ଦା କରୁଛି? ଏତେ ବଡ ହାଡ କଥାଟେ ତୁ କହିଦେଲି ନା ବେ? ନା ନା ନା, ତୁ ଏତେ ବଡ ହାଡ କଥାଟେ କହିଦେଲି ନା? ତୁ ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ଶିଖିନୁ, ପଡିଗଲୁ, ସେଥିରେ ମୋର ଦୋଷ କଣ? ତୁ ନିଜକୁ ନ ଦେଖି ମୋ ଧନ୍ଦାକୁ କଣ ଦେଖୁଛୁ? আরে রে 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 কোন হলা বি মোটরসাইকেল বালাটা কোন সেটি পড়িগলা? ଧାଇଁ ଆସରେ ପଡ଼ିଗଲା ରେ କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ଧାଇଁ ଆସରେ ଆରେ ଉଠାରେ ଲୋକଟା ଉଠାରେ। হইবে বেটা, কাহিଁକି ଘର ପଡ଼ିଆ ଡାକ ପକଉଛୁ କି ବେ? ଭାଇ ଏଠି ବା ଏଟା ଗୋଟେ ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣା ହେଇଗଲାଣି। ଏ ମଦୁଆ ଗୁଡାକ ଆଉ ପାରି ହବ ନାହିଁ। ବେଟି ମା ଦେଖିଲୁ ବେ ସେଠି କଣ ଏତେ ଜୋର ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଭୁଛି? ଆରେ ସତେ ତ, ସେଠି କଣ ପେଟା ପାଟି ଶୁଭୁଛି? ଚାଲୁ ଦେଖିବା କଣ ହେଇଛି। ବେପେଟା କଣ ହେଇଛି? ବେଟି କଣ ଏତେ ଲୋକ? ସବୁ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ନେଇ ଧରିଆ ମଉସା। ଦେଖୁନୁ ସୁକୁଟା, ମଉସା କେମିତି ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତାକୁ ନିଜର ବେପାର ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଏପଟେ ଗେଟି ସେପଟେ ବାଲି, ଆମେ ଦୁହେଁ ଭାଇ ବାଲିକାଣ୍ଡି ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲୁ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯଦି ବାଲି ଗୋଡ଼ି ଏମିତି କୁଢ଼େଇ ବେପାର କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଏମିତି ଘଟଣା ତ ନୀତିଦିନିଆ ଘଟିବ। ଏସବୁ କିନ୍ତୁ ଠିକ ନୁହେଁ। ଟିମା ତୁ ଟିକେ 100 ଫୋନ କଲୁ, ଏ ବାବୁଙ୍କୁ ଟିକେ ମେଡିକାଲ ନେଇଯିବା। ଆଉ ରହ ଟିକେ, ମୁଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଫୋନ କରୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ। আরে রে 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 পুলিশ আইলা তো কোন করবি? আরে রে 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 থালে পলেলা থাল ধল তাকু থাল পলেলা থালে। আরে রহ ଯିବୁ କୁଆଡେ ରହ। ସାର୍, ଏଇମାନଙ୍କ ପରି କେତେକ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଯାତାୟାତ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଖରେ ଅନେକଙ୍କ ଧନ ଜୀବନ ବଳି ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଏମାନେ ସଠିକ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଉଚିତ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, ଧନ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ଚାଲ ଥାନାକୁ ଚାଲ। ବହୁତ ବେପାର କଲୁ, ସେଇଠି ବେପାର କଲୁ। ଚାଲ ତିଗଲ। ସାର୍, ମୋ ଜୀବନର ହାର୍ଡ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ ତ ସାର୍ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍, ନଚେତ ମୋ ଛୋଟ ସଂସାରଟା ପୁରା ହାର୍ଡ ହେଇଯିବ ସାର୍। ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସୁବେ, ତୁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବଡ ଡେଞ୍ଜର ଆଣ୍ଡ ସିରିୟସ ଲୋକ। ତୋ ସଂସାର ଭାସିଯିବ କଣ ବେ? ତୋ ସଂସାର ତ ତୁ ତୋ ନିଜ ହାତରେ ଭସେଇ ଦେଇଛୁ। ଆବେ ଏଟା ତ ଗୋଟେ ମର୍ଡର କେସ୍। ମତେ ତ ଯାହା ଅନୁମାନ, ତତେ ବିଚାର ପରେ ଫାଶୀ ହେଇଯିବ। ସାର୍ ମୋ ବାଆକୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ମୁଁ ମୋ ବାଆ ପାଇଁ ଚିକେନ ପକୋଡା ଆଣିଛି। ସେ ଚିକେନ ପକୋଡା ଭାରି ଭଲ ପାଏ। ହେଇ ତ ମୋ ଝିଅ ଆସିଲାଣି। ଚେମିଡ଼ି ଲୋ, ମୋତେ ଏ ଯମ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏଇଠି ହାର୍ଡ ହେଇଯିବି ଲୋ ଚେମିଡ଼ି। ମୁଁ ଏଠି ହାର୍ଡ ହେଇଯିବି। ମୁଁ କଣ କରିବି? ତୋ କର୍ମ ଫଳ ତତେ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ଚେମିଡ଼ି ଲୋ, ବାଲୋ ଚୁପ୍।